जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि हम वीडियो आपण को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। आज आम पढ़ा जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। यार कवि हेले पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी विषय सम्यक जानिबा। से 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले। से पिला मानक पई अनेक साहित्य रचना करिसेंती। सेमानक मध्यरे कुहू कुहू, ऋणु झुणु, सुलु सुलु, घंटी घागुड़ी, कला बौद्ध, भाई भौणी, मुसी माउसी, हजिला बलद खोजिला ठिं, डालरे मांकड़ मारोई डिया, उदय भानु इत्यादि प्रधान। 1994 मसीह कविंकर देहांत होइतिला बा मृत्युवरण करथिले। कविंक विषय तो जानिल। एबे आस विषय टिके जानिबा। पिला माने ध्वजा कोन तमे जानिछ? अगस्ट 15 और साधारणतंत्र दिवस रे विद्यालय मानकरे कोन करा जाए? विद्यालय मानकरे सकाळु सकाळु तमे फूल धरी जाई विद्यालय रे पहुंच। तापरे कोन हुए? तापरे विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री और अन्य शिक्षक माने पिला माने जातीय पताका तले ठिया हुई जातीय पताका को उड़ाई थाउ ना। से जातीय पताका को जातीय ध्वजा बोली कहा जाए। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्रर गोटे गोटे जातीय पताका थाए। आम भारतर जातीय पताका को जातीय ध्वजा, तिरंगा पताका, या को चक्र ध्वज मध्य कहा जाए। पिला माने एबे आम जातीय पताका विषय जानिलो। जानिछ जातीय पताका केतोटी रंग विशिष्ट? 3टी रंग रे जातीय पताका होई थाए। मझिरे अशोक चक्रर चिन्ह मध्य थाए। प्रथमे थाए नारंगी रंग, गाढ़ नारंगी रंग। से रंग कौन सूचना दिए? गाढ़ नारंगी रंग शक्ति और साहसर प्रतीक बा सूचना देई थाए। आउ ता तळकु थाए धळा रंग। धळा रंग कौन सूचना दिए? सत्य और शांतिर सूचना देई थाए। ता तळकु सबुज रंग। सबुज रंग उर्वरता, विकास और समृद्धिर सूचना देई थाए। मझिरे थाए अशोक चक्र। एई अशोक चक्र प्रगतिर सूचना देइताए। एहा गाढ़ नील रंगर होइताए। पिला माने जानिच ए अशोक चक्र आम भारतीय जातीय पताका रे केबे शोभा पाइला? जुलाई 22, 1947 मसीहा शोभा पाइथिला। ता पूर्वरु आमर जातीय पताका रे अरट चिन्ह थिला। ए अशोक चक्र रे 24 अर मध्य थाए। तो आमे तो जातीय पताका विषय जानिले। एबे आस गीतटी को आवृत्ति करिबा। विदेशी शासन रे अधीन थिला देश, से काले भोगु थिलु केते जे आमे क्लेश। स्वाधीन आजी आमे काहाको नाही डर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। एनिकी भल जाहा करिबु सेही काम, जातिर इतिहासे रहिब आम नाम। कर्तव्य पथ धरी होइबु अग्रसर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। भोकिला होई आउ रहिबे नाही केही, रखिबु जाति टेक निजको बळी देई। स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। अछुआ नुहे केही सभी भाई आम, सभिंक हित पाई करिबु आमे काम। समस्ते आपणार जणे के नुहे पर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। देश रे खोली देबु विविध कारखाना, जेपरी उत्पन्न होइब द्रव्य नाना। गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। आमे जे वीर जाति नोइबु नाही मथा, करिबु प्राण देई कहिबु जेउ कथा। मरते खेलाइबु
ସୁଷମା ସରଗର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ଏବେ କବିତା ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଆମେ କଥା କହିଲେ ବି ପାହାର ବସୁଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଛି ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ପିଲା। ଏଇ କବିତାଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା। ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଆମ ଦେଶ କିପରି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ। ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଆମ ଦେଶ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେ କାଳେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। କ୍ଲେଶ ମାନେ କଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛେ। ଆମ ବୀର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଛେ। ଆଉ ଆମେ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ କାହାରିକି ଆଉ ଡର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ପରାଧୀନ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ମଧ୍ୟ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆସ। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ। ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। ଏଣିକି ଯାହା ଭଲ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ କାମ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମ ନାମ ରଖିଯିବୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେୟା ହିଁ କରିବୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବୁ। ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି। ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମ କରିବେ ଏବଂ ପେଟ ଭରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଆମର ଜାତିର ଟେକ ରଖିପାରିବୁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରତ ନେବୁ। ଆମେ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆମ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କାମ କରିବୁ। ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେହିପରି ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ। ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। କଳା ଗୋରା ସେମାନେ ବାଛ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କଳା ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି।
आम भितर आ छुआ छुआ भेदभाव किछि नाही। आमे समस्ते गोटिए मार संतान, समस्ते भाई भाई, सभिंक हित पई करिबो आमे काम। आमे समस्तंकर भल पई काम करि जिवु। समस्ते आपणार जणे के नुहे पर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। समस्ते आपणार, आमे समस्ते निजर, केही पर नुहे। आमे एक देशर एक संतान, गोटे मार संतान, आमे समस्ते भाई भाई होई चलिबु। जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। आम जातीय पताका बा जातीय तिरंगा पताका फरफर होई उड़ी बुलिब। देशरे खोली देबु विविध कारखाना, जेपरी उत्पन्न होइब द्रव्य नाना। देशरे विभिन्न कलकारखाना खोलिबु। आमे आमर बुद्धि विवेक बलरे देशरे विभिन्न कलकारखाना खोलिबु, विभिन्न द्रव्य उत्पन्न हबो। आम देशर अभाव रहिबो नाही। जेतिकी लोक संख्या ताठारु आमे अधिक द्रव्य उत्पन्न करि परिबु। आमर विज्ञान अधिक उन्नत करि परिबो, उन्नति हेई परिबो। गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर, बहुत संख्यक कारीगर गढ़ी उठिबे। आउ आम जातीय पताका बा तिरंगा पताका फरफर होई उड़ी बुलिब। आमे जे वीर जाति, नोइबु नाही मथा, करिबु प्राण देई, कहिबु जेउ कथा। आमे हेले वीर जाति, आमे कहा आगे मुंड नुआइबु नाही, मुंड नुआइबु नाही। निज जीवन को बलि देई आमे आमर कर्तव्य पूरण करिबु। मरते खेलाइबु सुषमा सरगर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। मर्तरे आमे सुषमा स्वर्गर खेलैबु, मर्तरे आमे स्वर्गर भावना सृष्टि करिबु। आम जातीय पताका बा तिरंगा पताका फरफर होई उड़ी बुलिब। ज्ञान विज्ञाने आमे नोहिबु काहा पछ, प्रतिज्ञा कर भाई जेउठी जे अच। आमे ज्ञान विज्ञान रे हमरे को देशर भी पछरे आमे रहिबा नै। आस आमे समस्ते आज प्रतिज्ञा करिबा, जे जोठी अच प्रतिज्ञा करिबा आम देश को केमिति ज्ञान और विज्ञान रे उन्नति पथरे आगे नबा। कोटि जे कोटि आमे संतान भारतर, जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर। आमे हेले कोटि कोटि संतान भारतर, कोटि कोटि संतान। आमे आम देश को ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे अग्रसर कराइबु। आस आमे जातीय पताका को फरफर होई उड़ी बुलाइबु। आमे तो ए विषय वस्तुटी पढ़िले, विषय वस्तु विषय धारणा पाइले, आ कविताटी को आवृत्ति कले। तो पिला माने तमे माने मध्य निज देश पई निज जीवन को बलि दब एवं निज देश पई किछि भल काम करिवो। आम देश को आउ अलगा का हाथ रे टेकी दबा को चेष्टा करिवो नै। निज देश पई निजे सब बळे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे उन्नति करबा को चेष्टा करिवो। आउ इतिहास रे आम भारतर नाम जेमती प्रतिष्ठित होई परिबो सेति पई चेष्टा करिवो। मन भितर केबे छुआ छुआ भेदभाव रखिबो नै। समस्ते भाई भाई भारतर एक भारत मातार संतान होई देश को अग्रसर करबा पई आगे जिवो। तो कविताटी रे एबे पढिलो, एबे विषय वस्तु के बारंबार अभ्यास करिवो। यदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु।